ही इज टीचर, ये टीचर है। You are a sunny boy. Er hat mir gesagt, er geht in die Schule, er kommt aus Jaipur und er geht in die Schule und aber jetzt nicht mehr, weil er mit seinem Vater hier gekommen ist. Er verdient Familienunterstützung, er muss das Geld verdienen. तो अभी स्कूल क्यों नहीं जा रहा कि फैमिली के सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये छोटा बच्चा अभी है, हमें टूरिस्ट को मैजिक शो बताएगा। मैजिक शो अभी सिक्का कॉइन गायब कर दे। सिक्का गायब करने की कला दिखाई अभी इसने। अभी नाक में से सिक्का निकाल के दिखाया इसने। थैंक यू भाई, थैंक बेटा। ही इज टीचर, ये टीचर है। You are a sunny boy. Er hat mir gesagt, er geht in die Schule, er kommt aus Jaipur und er geht in die Schule und aber jetzt nicht mehr, weil er mit seinem Vater hier gekommen ist. Er verdient Familienunterstützung, er muss das Geld verdienen। तो अभी स्कूल क्यों नहीं जा रहा कि फैमिली के सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरे फादर इंडिया को चैलेंज पे, तो वो इमरान मदार। कहाँ पे? इमरान मदार इंडिया को चैलेंज पे। अच्छा हाँ, इमरान मदारी मेरा फादर है। तेरे फादर है? हाँ, टीवी पे गया हुआ है। तो तू जैसलमेर ही रहता होगा ना यार? जैसलमेर ही रहता है। हाँ तो अभी बताया कि जयपुर रहता हूँ पहले। हाँ जो जयपुर भी है। अच्छा जयपुर भी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक। तेरा क्या नाम है? साहिल। साहिल, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक भाई, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।